السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم ایس ایس ایل سی فرسٹ لینگویج کا جو کہ پروسیسنگ پیکیج کا ہم ایکسپلین کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ تو پچھلے 2 ویڈیو میں ہم نے ایم سی کیو اور 1 مارکس کے سوالات کے جوابات ہم نے پڑھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ تو یہ ویڈیو نمبر 3 ہے، اس میں بھی ہم 1 مارکس کے ہی سوالات کے جوابات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، بنا کسی دیری کی دیکھیں کوشچن نمبر 69 سے جو ہم کہ ہم شروع کرنا ہے۔ تو دیکھیں کوشچن نمبر 69 جو ہے، رگھوپتی سہائے فراخ یونیورسٹی میں کون سا مضمون پڑھایا کرتے تھے؟ تو اس کے صحیح جواب رہا رگھوپتی سہائے فراخ یونیورسٹی میں انگریزی کا مضمون پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 70 دیکھیں کیا ہے، نہرو نے کانگریسی لیڈر سیٹھ گووند داس کے سوال کا کیا جواب دیا؟ نہرو نے کانگریسی لیڈر سیٹھ گووند داس کے سوال کا یہ جواب دیا کہ اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 71 دیکھیں، کوشچن نمبر 71 میں کیا ہے، لال قلعے کے مشاعرے میں سنائی گئی جوش کی نظم کا عنوان کیا تھا؟ تو جواب رہا لال قلعے کے مشاعرے میں سنائی گئی جوش کی نظم کا عنوان ماتم آزادی تھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 72 دیکھیں، کوشچن نمبر 72 کیا ہے، مشاعرے میں نظم سنانے کے بعد کنور سنگھ نے جوش سے کیا کہا؟ جواب، جوش صاحب، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اب میری چھٹی ہوگی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 73 دیکھیں، کوشچن نمبر 73 کیا ہے، ہندوستان کے اردو دوست پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب رہا ہندوستان کے اردو دوست پہلے وزیر اعظم کا نام پنڈت جواہر لال نہرو تھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 74 دیکھیں، شاعر کون سی عادت کو خلاف آدمیت کہہ رہا ہے؟ جواب رہا شاعر رشوت خوری کی عادت کو خلاف آدمیت کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن 75 دیکھیں، شاعر اپنی بستی کو کن لوگوں کا پاگل خانہ کہہ رہا ہے؟ جواب میں رہا شاعر اپنی بستی کو ناصح لوگوں کو پاگل خانہ کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 76 دیکھیں، کوشچن نمبر 76 کیا ہے، شاعر کی نظر میں رشوت نہ لینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب رہا شاعر کی نظر میں رشوت نہ لینے سے عیش و عشرت کی زندگی کا فقدان ہوگا، جو کہ اس کی زندگی کا ایک اہم نقصان ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 77 دیکھیں، کوشچن نمبر 77 کیا ہے، عدالت کا کیا اختیار ہوتا ہے؟ جواب رہا عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے جو انصاف اور نا انصاف دونوں کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 78 عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب رہا عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ منصف گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 79 کس وجہ سے عہد قدیم میں برائیاں مٹ گئیں؟ جواب رہا زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کی برائیاں مٹ گئیں۔ اسی طرح کوشچن نمبر 80 دیکھیں، تاریخ میں آج بھی کس بات کا ماتم کیا جاتا ہے؟ جواب رہا تاریخ میں آج بھی عدالت کے انصافی کی بات کا ماتم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 81 سقراط کو زہر کا پیالہ کیوں پینا پڑا؟ تو سقراط کو اپنے ملک کا سب سے سچا انسان تھا، اس لیے اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 82 دیکھیں، کوشچن نمبر 82 کیا ہے، ہر فرد اور ہر قوم کا پیدائشی حق کیا ہے؟ جواب رہا ہر فرد اور ہر قوم کا پیدائشی حق آزاد رہنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 83 مولانا آزاد کس کی محکومی سے ملک اور قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے؟ جواب رہا مولانا آزاد انگریزی حکومت کی محکومی سے ملک اور قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 84 کس کے حصے میں مجرموں کا کٹہرا اور کس کے حصے میں میجسٹریٹ کی کرسی آئی تھی؟ جواب، ہندوستانیوں کے حصے میں مجرموں کا کٹہرا اور انگریزوں کے حصے میں میجسٹریٹ کی کرسی آئی تھی۔
नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कि शायरा को किसने बेकुल कर दिया। शायरा को गुलबदन मुराद उसके महबूब ने बेकुल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 दिल को चुराने वाले के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जवाब रहा दिल को चुराने वाले के लिए मन हिरन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 बज़्म में महबूब किस की मानिंद नज़र आता है। जवाब बज़्म में महबूब खुर्शीद की मानिंद नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 शायर ने अपने महबूब की खुशबू कहाँ कहाँ महसूस की। जवाब रहा शायर ने अपने महबूब की खुशबू हिंदुस्तान ता खरासां तक महसूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 शायर खुद को क्या कह रहा है। जवाब रहा शायर खुद को शमा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 रिंदला उबाली का नाम क्या है। शायर खुद को रिंदला उबाली के नाम मंसूब किया है। नेक्स्ट 91 शमा कहाँ जला करती है। जवाब रहा शमा अंजुमन में जला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 मख्ता में शायर जलतों को जलाने की बात क्यों कर रहा है। जवाब शायर तबीयत का शौकी है, वो हासिदों के हसद से परेशान होने के बजाय मख्ता में जलने वालों को जलाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट 83 इब्न मरियम से शायर की मुराद क्या है। इब्न मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। नेक्स्ट 94 मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक इंसान को कब रोकना चाहिए। मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक जब कोई इंसान गलत राह पर चल रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। नेक्स्ट 95 किस से ख़ता हो जाए तो क्या करना चाहिए। किसी से ख़ता हो जाए तो बख्श देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 96 देखिए 96 क्वेश्चन क्या है। अक़ल से पनाह चीज़ को किसने देखा है। जवाब अक़ल से पनाह चीज़ को इश्क ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 इश्क ने ज़र्रे और ख़तरे में क्या क्या देखा। इश्क ने ज़र्रे में बयाबां और ख़तरे में समंदर देखा। नेक्स्ट 98 शायर ने ख्वाब में किसका दामन सुहा रहा था। शायर ने ख्वाब में अपने महबूब का दामन 100 बार थामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। शायर हुस्न तअय्युन से कब बचने की बात कर रहा है। जवाब जब इंसान अपना नज़रिया और फ़िक्र महज ज़ाहिरी पहलू तक महदूद कर लेता है तो ऐसे में शायर हुस्न तअय्युन से बचने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 साहिल के आगोश में शायर को किस लिए सुकून मैसर नहीं। जवाब शायर को ज़िंदगी के मसाइब से लड़ने और बर्दाश्त करने में लुत्फ़ सुकून मैसर होता है, इसलिए वो साहिल के आगोश में सुकून नहीं पाता। नेक्स्ट 101 शायर ने किस उम्र में ये नज़म लिखी। शायर ने 20 बरस की उम्र में ये नज़म लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 क्या है। 102 क्वेश्चन नंबर शायर को किसने पाला था। शायर को दवाइयों और खिलाइयों ने पाला था। शायर को दाइयों और खिलाइयों ने पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 दाई किस तरह बहलाया करती थी। जवाब दाई ये कह कर के शायर को बहलाया करती थी कि मौसम बरसात में शाम के वक्त उड़ते हुए जिगनों भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 दाई की बात सुनकर शायर के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ। जवाब दाई की बात सुनकर शायर के दिल में यह ख्याल पैदा होता कि काश ये शाम मुझे भी जुगनू बना देती तो मैं अपनी माँ की भटकी रूह को रास्ता दिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 शायर की ख्वाहिश क्या थी। शायर की ख्वाहिश थी कि काश वो भी एक जुगनू होता तो अपनी माँ की भटकी रूह को रास्ता दिखाते हुए घर लाता। नेक्स्ट 106 जिगनू को सफ़ों पर किस बात का गुमान होता था। जिगनू की सफ़ों पर कंदीलों का गुमान
होता था। नेक्स्ट, इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी? इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी थी। आंखें किसने दान की थी? आंखें किसने दान की थी? प्रिंसिपल भरत नारायण जी ने आंखें दान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 109, कौन सा अकीदा हर मजहब में मौजूद है? जवाब, इंसान जन्नत से निकाले हुए आदम की औलाद है। ये अकीदा हर मजहब में मौजूद है। नेक्स्ट 110, प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आंखें किसको दी गई? जवाब रहा, प्रिंसिपल की वसीयत के मुताबिक आंखें आई बैंक को दी गई। नेक्स्ट, विद्याचरण जी की तकरीर का जवाब कौन दिया करता था? जवाब, विद्याचरण की तकरीर का जवाब मौलाना रजब दिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, ऑपरेशन के बाद विद्याचरण जी तकरीर करने आए तो प्रस्तारों क्यों पुरजोश नज़र आ रहे थे? जो प्रस्तारों को यकीन था कि आज बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला तय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, विद्याचरण जी के मुताबिक तारीख हमें क्या सिखाती है? जवाब, तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, प्रेस के नुमाइंदे क्यों हैरान थे? ऑपरेशन के बाद विद्याचरण जी की नफरत की जगह रवादारी भाईचारे की बातें सुनकर प्रेस के नुमाइंदे हैरान थे कि अब नोट क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, सफ़ बांधने के बाद क्यों गुल मचा? जवाब, सफ़ बांधने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग के लिए निकलने का ऐलान हुआ, जिसकी वजह से गुल मच गया। नेक्स्ट, हज़रत इमाम हुसैन के ख़दमों से कौन लिपटा था? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन के ख़दमों से 92 नेक नाम लिपटी हुई थी। 117, शाहिदीन को रोकने के लिए सकीना ने क्या किया? सर के बाल बिखराए सकीना ने शाहिदीन को रोकने के लिए कमरबंद थाम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, हज़रत इमाम हुसैन को प्यासा मरना क्यों गवारा था? जवाब, उम्मती मुस्लिमा को बख्शवाने के लिए इमाम हुसैन को प्यासा मरना गवारा था। नेक्स्ट, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नूर ऐन किसको कहा गया? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नूर ऐन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, सब्र की हिदायत क्यों की गई? जवाब, अल्लाह ताला सब्र को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए सब्र की हिदायत दी गई। नेक्स्ट 121, पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या था? पतरस बुखारी का पूरा नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। सैयद अहमद शाह बुखारी है। नेक्स्ट, पतरस बुखारी के पड़ोसी का नाम क्या था? पतरस बुखारी के पड़ोसी का नाम लाला कृपाशंकर जी था। लाला कृपाशंकर जी था। पहले दिन मुसन्निफ को लाला कृपाशंकर जी ने सुबह कितने बजे जगाया था? पहले दिन मुसन्निफ को लाला कृपाशंकर जी ने सुबह के 3 बजे जगाया था। 124, रोज़ाना मुसन्निफ के जागने का मामूल क्या था? मुसन्निफ के रोज़ाना के जागने का मामूल सुबह 10 बजे था। मुसन्निफ ने अपने सोने के अमल को छुपाने के लिए कौन से झूठ का सहारा लिया? जवाब, मुसन्निफ ने अपने सोने के अमल को छुपाने के लिए नमाज अदा करने का झूठ का सहारा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 देखें। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? खुदा ने जब ज़मीन बनाई तो इस पर मुल्क की सरहदें क्यों नहीं थी? क्योंकि खुदा ने जब ज़मीन बनाई तो सारी दुनिया सरहदों की जंजीर से आज़ाद एक ही मुल्क थी। नेक्स्ट 127, दुनिया के नक्शे पर खींची गई लकीरें किस बात का इशारा हैं? दुनिया के नक्शे पर खींची गई लकीरें दुनिया को सरहदों में बांटने की बात का इशारा कर रही हैं। नेक्स्ट 128, इब्तिदा में नस्ल आदम को क्या आज़ादियाँ नसीब थीं? जवाब, इब्तिदा में नस्ल आदम को ये आज़ादियाँ नसीब थीं कि वो दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ अपना मस्कन बना सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, बात बे बात हंसने वाले के लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, बात बे बात पर हंसने वाले के लिए ज़ाफ़रान का खेत देखना मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ाफ़रान का नबाताती नाम क्या है? ज़ाफ़रान का नबाताती नाम क्रोकस सैटिवियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, कश्मीर में कब से ज़ाफ़रान की काश्त का दावा किया जाता है? कश्मीर में सन 550 ईस्वी से ज़ाफ़रान की काश्त का दावा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, कश्मीर के किस इलाके में ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है? जवाब, कश्मीर के पानपुर इलाके में ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है। नेक्स्ट, ज़ाफ़रान का पौधा किस तरह उगता है? ज़ाफ़रान का पौधा घंटियों से उगता है। नेक्स्ट 134, वो कौन सी कीमियावी जुज़ है जिससे ज़ाफ़रान की रंगत बरकरार रखती है? जवाब, क्रोसन वो कीमियाई जुज़ है जिससे ज़ाफ़रान की रंगत बरकरार रखती है। नेक्स्ट 135, ज़ाफ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की आब व हवा सूदमंद होती है? तो जवाब रहा, ज़ाफ़रान की काश्त के लिए मुअतदल आब व हवा सूदमंद होती है। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन नंबर, भिक्षु ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किस मौके पर करते हैं? भिक्षुज ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अपनी इबादत के मौके पर करते हैं। नेक्स्ट, वो कौन सा मशरूब है जिसमें ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता है? कहवा वो मशरूब है जिसमें ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, बल्दिया वाले क्या काम करते हैं? जवाब, बल्दिया वाले मच्छर को मारने का काम करते हैं। नेक्स्ट 139, मच्छर बल्दिया वालों को क्या तंबिया करता है? जवाब, मुझे मार कर तो देखो, ये कहकर मच्छर बल्दिया वालों को तंबिया करता है। नेक्स्ट, DDT छिड़कने से मच्छर पर क्या असर होता है? जवाब, DDT छिड़कने से मच्छर का चेहरा मज़ीद चमकने लगता है। नेक्स्ट, मच्छर को कोई तूफ़ान क्यों ख़त्म नहीं कर सकता? जवाब, मच्छर का तूफ़ान नदियों दरियाओं हर जानिब फैला हुआ है, इसलिए कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट 142, मच्छर की नज़र में इंसान का क़ातिल कौन है? मच्छर की नज़र में इंसान का क़ातिल ख़ुद इंसान ही है। नेक्स्ट, मच्छर अपने आप को क्या कहता है? मच्छर अपने आप को फ़नकार कहता है। नेक्स्ट, खुसरो के वालिद कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? खुसरो के वालिद हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। यमीनुद्दीन आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुए? यमीनुद्दीन आगे चलकर अमीर खुसरो के नाम से मशहूर हुए। नेक्स्ट, मर्द दरवेश ने खुसरो को देखकर क्या कहा? मर्द दरवेश ने खुसरो को देखकर कहा कि यह बच्चा खाकानी से 2 कदम आगे जाएगा। नेक्स्ट 147, खुसरो ने कम उम्री में कौन सा फ़न सीखा? खुसरो ने कम उम्र में खताती का फ़न सीखा था। खुसरो ने इब्तिदा में क्या तखल्लुस इख्तियार किया? खुसरो ने इब्तिदा में सुल्ताई तखल्लुस इख्तियार किया था। नेक्स्ट, मुबारक शाह ने मसनवी लिखने पर खुसरो को इनाम में क्या देने का वादा किया? मुबारक शाह ने मसनवी लिखने पर खुसरो को हाथी के हम वज़न सोना देने का वादा किया था। नेक्स्ट 150, मौसीकी के मुकाबले में खुसरो ने किसको शिकस्त दी? मौसीकी के मुकाबले में खुसरो ने मशहूर मौसीक़ार गोपाल को शिकस्त दी। खुसरो के पीर व मुर्शिद का नाम क्या था? जवाब, खुसरो के पीर व मुर्शिद का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुसरो के पसंदीदा फल कौन से थे? खुसरो के पसंदीदा फल आम और खरबूज थे। नेक्स्ट, खुसरो ने जिस मसनवी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को नसीहत की उसका नाम क्या है? तो जवाब रहा, खुसरो ने जिस मसनवी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को नसीहत की उसका नाम हश्त बहशत है। शायर खुदा से क्या चाहता है? शायर खुदा से इश्क की इंतहा चाहता है। नेक्स्ट, शायर को जन्नत क्यों कबूल नहीं?
شاعر محض اللہ کے دیدار کا طلبگار ہے، اس لیے اسے جنت قبول نہیں۔ نیکسٹ 156 لفظ لن ترانی کے معنی کیا ہیں؟ لفظ لن ترانی کے معنی ہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ نیکسٹ شاعر سزا کا طالب کیوں ہے؟ جواب شاعر نے بھری بزم میں اپنے عشق کی راز کی بات افشاں کر دی، اس لیے وہ سزا کا طالب ہے۔ نیکسٹ 158 لن ترانی کی تلمیح میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب لن ترانی کی تلمیح میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے ہم کلام ہونے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نیکسٹ 159 مجاز غزل کے پہلے شعر میں کس سے خطاب ہے؟ مجاز غزل کے پہلے شعر میں کس سے مخاطب ہے؟ شاعر مجاز غزل کے پہلے شعر میں زمانے کے شورش سے مخاطب ہیں۔ نیکسٹ مجاز ذوق تصور سے کس کو بھولنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ مجاز ذوق تصور سے محبوب کی صورت کو بھولنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ نیکسٹ شاعر فصل بہاراں کو کیوں رخصت ہونے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جواب کیونکہ شاعر لطف بہاراں بھول گیا ہے، اس لیے وہ فصل بہاراں کو رخصت ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ شاعر اپنا مداوا کیوں کر نہ سکا؟ جواب شاعر ساری زندگی دوسروں کے مداوا میں اتنا مصروف رہا کہ اس کے چلتے وہ اپنا ہی مداوا کر نہ سکا۔ نیکسٹ حمید الماس کے کسی ایک شعری مجموعے کا نام بتائیے۔ پہچان کا درد حمید الماس کے شعری مجموعوں میں ایک مجموعہ ہے۔ شہر تمنا کی دھوپ کیسی تھی؟ شہر تمنا کی دھوپ اتنی شدید تھی کہ اس کے پاؤں تک جل گئے۔ شہر سے شاعر کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ شہر سے شاعر کے نکلنے کی وجہ اپنے محبوب سے تعلقات کا بدلنا ہے۔ نیکسٹ آندھیوں میں لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جواب آندھیوں میں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کچھ اس سے سنبھل جاتے اور کچھ گر جاتے۔ نیکسٹ بہت زیادہ قریب کا انجام کیا ہے؟ جواب بہت زیادہ قریب کا انجام یہ ہوا کہ محبوب سے مزید دوری بڑھ گئی۔ نیکسٹ کس چیز سے شاعر تنگ آ چکا ہے؟ شاعر اپنے الفاظ خواب و خیال سے تنگ آ چکا ہے۔ نیکسٹ قدموں کو بہلانے کے خاطر کون سا بہانہ بنایا گیا؟ قدموں کو بہلانے کے خاطر منزل کی بجائے وہاں تک پہنچنے کے راستے پر گامزن ہونے کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ شاعر کی آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہیں؟ جواب شاعر دراصل غم کی حقیقت سے مکمل واقف ہو چکا ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ نیکسٹ نور بن کر برسنے کا حق شاعر کو کب ملا؟ شاعر کو اپنے زخموں کو آسمان میں لہرانے کے بعد نور بن کر برسنے کا حق ملا۔ نیکسٹ 172 زمانے کی گردش کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کی گردش کا مطلب شب و روز کا سلسلہ ہے۔ مذہب کی زبان پر کون سا پیغام ہوتا ہے؟ مذہب کی زبان پر نیکی کا پیغام ہوتا ہے۔ افلاس کی آنکھوں سے آنسو کب چھلکتے ہیں؟ جب کوئی عید کا تذکرہ کرتا ہے تو افلاس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ رہا تمام 1 مارکس کے سوالات کے جوابات جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس کو آڈیو نوٹس کے طور پر بار بار سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو ذہن میں رکھنے میں آسانی ہو سکے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، 1 مارکس کے تمام سوالات ہیں جو کہ آپ کو ایک پاکٹ مارکس کے طور پر آسانی سے جو ہے حاصل ہوں گے۔ چلیے عزیز طلباء آگے ویڈیو میں اسی طرح پارٹ 4 میں 2 مارکس کی 2 یا 3 جملوں میں جواب دینے کی 2 مارکس یا 3 مارکس کے سوالات کے جوابات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک ہمارے اس ویڈیو پر بنے رہیں، ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے گروپس میں اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی اس سے تھوڑا بہت کیا ہے فائدہ حاصل ہو سکے۔ چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔